power of understatement. The champion's anger builds to a fever as the fight approaches. Please welcome the former undisputed heavyweight champion of the world, the one, the only, Mike Tyson. I want to play. Bring Andrews a lot on. Bring those that they can keep their title. I don't want their title. I want to strip them of their health. Pada tahun 1986, 3 organisasi tinju terbesar dunia, yaitu WBC, WBA, dan IBF, beserta Don King sebagai promotor dan HBO Sport sebagai penyelenggara, sepakat mengadakan sebuah turnamen tinju kelas berat, yang mana nantinya juara tinju dari masing-masing organisasi ini akan bertarung untuk memperebutkan gelar Undisputed Heavyweight Champion atau juara tinju kelas berat tak terbantahkan. Sebenarnya, gelar yang juga bisa dibilang sebagai juara dari para juara ini sudah ditentukan sejak lama dengan melibatkan 2 sabuk kejuaraan kelas berat. Namun, Leon Spinks sebagai pemegang gelar terakhir pada tahun 1978 menolak untuk bertarung dengan penantang wajib yang telah ditentukan dan lebih memilih untuk mengosongkan gelar WBC-nya. Sehingga sejak saat itu, siapa yang merajai tinju kelas berat dunia tidak bisa ditentukan. Akhirnya, lewat ide Don King dan Presiden HBO Sport, disepakatilah bahwa mereka akan membuat sebuah turnamen untuk mengembalikan gelar juara tinju kelas berat tak terbantahkan ini dengan melibatkan 3 organisasi tinju terbesar dunia saat itu, WBC, WBA, dan IBF. We have to deal with that when it comes with it, but Tyson is ready to go. He's in the series. I think he has to fight according to how the series would go because we are going toward one heavyweight championship on HBO and the World Heavyweight Series, and we're working very hard toward that end. Thank you very much. Selain 3 juara kelas berat dari masing-masing organisasi, sejumlah nama juga dipilih untuk bisa bersaing pada turnamen ini. Tentu saja, di antara nama-nama itu terdapat nama Mike Tyson, petinju muda yang sedang naik daun dan disebut-sebut akan merajai tinju kelas berat waktu itu. Bagi yang belum tahu siapa itu Mike Tyson, mari saya perkenalkan. Ini dia orangnya. Ya, barangkali masih ada penonton video ini yang belum pernah melihat pertarungan Mike Tyson. Karena di video ini, kita akan lebih berfokus pada perjalanan petinju si-leher beton ini hingga ia bisa dinobatkan sebagai juara tinju kelas berat tak terbantahkan. Selamat datang kembali di channel Obi Sport. Silakan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video menarik seputar olahraga pertarungan, khususnya dunia tinju. Sejak awal karir profesionalnya pada tahun 1985 atau 1,5 tahun sebelum turnamen kelas berat ini diadakan, Mike Tyson telah menyelesaikan 27 pertarungan tanpa kekalahan. 25 pertarungan berhasil dimenangkannya dengan KO dan TKO, yang sebagian besar terjadi pada ronde pertama. Teknik dan kecepatan bertarung yang di atas rata-rata sebagai petinju kelas berat serta kekuatan pukulan yang kerap merobohkan lawan menjadikan Mike Tyson menjadi idola baru dalam dunia tinju. Mungkin hal ini juga yang menjadikan dirinya disebut-sebut akan bisa keluar sebagai The Undisputed Heavyweight Champion pada turnamen ini. Mari kita balik lagi ke turnamen. Di leg pertama untuk juara WBC, Trevor Berbick berhasil mengalahkan juara WBC yang ketika itu telah dipegang oleh Pinklon Thomas. Berbick berhasil menang angka dan menjadi juara WBC yang baru pada tanggal 22 Maret 1986. For the winner by unanimous decision and new WBC heavyweight champion of the world, Trevor Berbick. Banyak orang mengatakan bahwa gelar baru Berbick ini tidak akan bertahan lama karena lawan pertama yang harus dihadapinya untuk mempertahankan gelar WBC ini adalah Mike Tyson. Petinju tak terkalahkan, masih muda dan memiliki semangat bertarung yang luar biasa. Dan benar saja, saat pertarungan pada tanggal 22 November 1986, walaupun naik ring sebagai sang juara, Trevor Berbick diposisikan sebagai petinju underdog atau yang tidak diunggulkan di pertarungan ini.
Tyson berhasil membuat drawback sempoyongan sebelum dinyatakan kalah TKO pada ronde kedua. The WBC Heavyweight Championship of the World. Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away, and he gets Trevor in trouble, and he's down. He'll have to take the stage lane, lets them continue. Here comes Tyson again. He knows he can hurt him anytime. Left hook, right hand. Again, catches him with a leg left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the rope, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. It'll be scored as a knockout to 10. It's all over. We've got a brand new heavyweight champion of the world, Mike Tyson. Bill Caton also worked with him. A very happy Don King. Kevin Rooney, congratulations, champion. Jose Torres there in the ring with Mike as well. Here we go. Ladies and gentlemen, referee Mills Lane stops the bout of the second round, and youngest and new WBC heavyweight champion of the world, Michael Tyson. Kemenangan ini menjadikan Mike Tyson sebagai juara tinju kelas berat termuda dalam sejarah, mengalahkan rekor sebelumnya Floyd Patterson yang menjadi juara kelas berat di usia 21 tahun. Pada leg lain dalam turnamen, juara kelas berat WBA, Tim Witherspoon berhasil mempertahankan gelarnya dari Frank Bruno, namun kalah dari James Smith. It's a wonder Witherspoon can cope not having been on the floor before this, and now it's all over. Kemudian di leg IBF, Michael Spinks mengalahkan Larry Holmes dan Stephen Stenstad untuk pertahanan gelar IBF. Namun gelar IBF ini dicopot dari Michael Spinks karena dia menolak untuk bertarung melawan Tony Tucker sebagai penantang wajib yang harus dihadapinya. Sebagai gantinya, gelar IBF yang kosong ini diperebutkan dalam pertarungan James Douglas versus Tony Tucker. Tucker berhasil menang dan menjadi juara IBF yang baru sekaligus langsung masuk final pada turnamen ini. Kita lihat lagi ke atas pada leg WBC dan WBA. Mike Tyson sebagai juara WBC akan bertarung dengan juara WBA, James Smith. Pertarungan yang terjadi pada tanggal 7 Maret 1987 itu berhasil dimenangkan Tyson dengan keputusan bulat dari ketiga dewan juri. Champion of the world, James Bone Crusher Smith. So there we go then. He's had a couple of one-round wins. It looks so dangerous when he throws that long right hand too, Bone Crusher Smith, but it just... Well, that was almost hit him on the floor there, and he fell across his feet there. There was no knockdown, and referee Mills Lane quite right there. Now up to Tyson to track him down and cut the ringside down, cut the corners off a bit when he's doing that. Hard right hand from Smith, and he recognised it, and I think Tyson did. And this will keep going after the bell. And he saved almost to the last 10 seconds his best punch of the fight, I thought. Well, WBC, a runaway points victory then, isn't it, for Mike Tyson. Mike Tyson. So he stood up to be the Iron Man for not going off. Dan sebagai pemegang sabuk juara WBC dan WBA, Mike Tyson akan melawan juara IBF, Tony Tucker. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, terlebih dahulu Tyson harus bisa mempertahankan kedua gelarnya ini dari juara WBC sebelumnya, Pinklon Thomas. Mike Tyson defending his WBA and WBC titles against Pinklon Thomas. Took a deep breath before the opening bell. Not a bad idea against Mike Tyson. Tyson is a 6-1 favorite.
starts out with the right hand. A lot of power. Yeah, Dundee said Tyson is a two-beat fighter. What he means by that is he comes in, he feigns left, he feigns right. There's a big left hand by Tyson. But Thomas. Well, I said earlier, the key to this punch for Thomas, the jab breaks the rhythm. The jab breaks the rhythm. Another big left hand. Thomas is hurt. And another left hand. Rarely do you see Tyson. And a big left hand right on the jaw of Pinklon Thomas. Thomas is in all kinds of trouble. Mike Tyson now has started to jab Pinklon Thomas. Well, Kevin Rooney told us that Tyson's jab was better than Thomas. And I think really started to confuse Mike Tyson a little bit, right? He scored with that. And a left hand, and that staggered Thomas. And a right hand behind it. Thomas in trouble again. And now Tyson moves in for the kill. Two uppercuts and a left hand. Thomas trying to hold on. Serious trouble. And down he goes. 8, 9. It's over. It is over. Thomas did not make it by the count of 10. You heard in the corner before that round, Kevin Rooney saying, start throwing punches with mean intentions. In effect, he was saying, can those jabs I've been telling you to throw for the first 5 rounds and start throwing some real punches. And when he did, he did. Pertarungan antara Mike Tyson versus Tony Tucker akhirnya dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1987. Pertarungan yang sudah lama dinantikan para penggemar tinju untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara sejati tinju kelas berat. Selain itu, yang menjadikan pertarungan ini sangat menarik adalah rekor kedua petinju yang sama-sama belum terkalahkan. Mike Tyson yang berumur 22 tahun bertarung dan menang sebanyak 30 kali dengan 27 kali menang KO dan TKO. Sedangkan Tony Tucker berumur 29 tahun, bertarung dan menang sebanyak 34 kali dengan 29 kali menang KO dan TKO. Mari kita lihat sedikit cuplikan pertarungannya. The wall, or run the run, as it were. And we'll see what kind of tactic Tucker takes. I was expecting, but is he strong enough to do that? well, That was a good right hand by Tucker. That might have been the best shot. There was a left hand by Tyson. Again, a right hand, but he took a right from Tyson. And another big right by Mike Tyson. And particularly for Tucker. There's a great left hand at the bell by Tyson. Good body shot by Tyson. That's exactly what Kevin Rooney was telling him to do in the corner. he really wants to frustrate Mike Tyson. There was a left hand by Tyson. There was a good right hand again by Tucker. In close, catching Tyson on the way in. He finished with the left hook, Barry. That's Barry. But you notice they're uppercut. Again, we see his time is man up. Frustration should show the face of Mike Tyson. Intensity in Tony Tucker. There was a big left hand by Tyson. And that was the one big punch. And another one. He lets him a target. So I think Tony Tucker has surprised a lot of people. Right hand by Tyson. There was a rumor about Tyson's, or rather Tucker's right hand, that he had injured his right hand, and that's why he backed off training for the last few days. That was Another left hand. That was a right hand by Tucker, so. jab, then step. Like that. Throw a jab, then step in. Get close. Now come. There was. That's what you have to do. Now he's not following something. Now he's inside again. The jab, once again, is effective. And the reason there's frustration is because of what Tucker's doing. His time is manned up. Those little antics there sometimes work. That's Tony Tucker. Crowd getting a little tired of that.
Tucker talked the talk and walked the walk. He fought him. And he was a better fighter than most of us knew that he was. There's an old saying in boxing, you never know how good an unbeaten fighter is. And an undisputed heavyweight champion, are you happy with the way you fought tonight? Not really, because I was trying my best to punch. Kemenangan ini menjadikan Tyson dinobatkan sebagai juara tinju kelas berat tak terbantahkan, yang berhasil menyatukan 3 gelar kelas berat utama dalam dunia tinju. Beberapa kali Mike Tyson bertarung untuk mempertahankan gelarnya ini. Oh, that was a tremendous. This is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. The 38-year-old Larry Holmes could not continue that round after round. A big right hand. 30 seconds. Hudson hurt back. And wins. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Anda masih ingat dengan Michael Spinks yang namanya dicoret sebagai juara IBF karena menolak bertarung dengan Tony Tucker? Beberapa pengamat tinju berpendapat bahwa gelar juara tak terbantahkan Mike Tyson belumlah sempurna sebelum dia bertarung dengan Michael Spinks. Sebab menurut mereka, Spinks tidak pernah kalah di atas ring. Namanya dikeluarkan dari turnamen karena IBF telah mencopot gelar juara darinya. Untuk menjawab keraguan ini, Tyson akhirnya bertarung dengan Spinks pada 27 Juni 1988 dan hanya butuh waktu 1,5 menit bagi Tyson untuk menumbangkan Michael Spinks. Various opponents have complained that Tyson rocks them with elbows along the ropes in close. You see the tactics used by Michael Spinks now. He's throwing his jab. It's doing damage. Michael Spinks has to keep moving because every shot... Uppercut landed inside and Spinks went down. It was the left uppercut. I was surprised there was a body shot that put him to the canvas. And that is the first time Michael Spinks has ever been down in a professional fight. And he's down again and in serious trouble. A right hand right on the chin. Hey, he's not going to make it. It's all over. Memang tak ada yang abadi di dunia ini. Pada tanggal 11 Februari 1990, dalam sebuah pertarungan yang cukup mengejutkan kala itu, Tyson untuk pertama kalinya dijatuhkan lawan di atas ring. Lawannya adalah seorang petinju underdog, Buster Douglas. Get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. 3 sabuk juara dan juga gelar juara tinju kelas berat tak terbantahkan harus berpindah ke tangan petinju ini. Setelah Buster Douglas, gelar bergensi ini pindah ke tangan Evander Holyfield yang berhasil mengalahkan Douglas pada tanggal 25 Oktober 1990. That's part of the reason he became cruiserweight champion and has moved ahead so well in the heavyweight ranks. Kemudian dari tangan Holyfield berpindah lagi ke tangan Riddick Bowe. Dan terakhir, gelar juara dunia kelas berat tak terbantahkan ini dipegang oleh Lennox Lewis dari bulan November 1999 hingga April tahun 2000. Di tangan Lennox Lewis, gelar ini jadi terputus karena status juara WBA-nya dicabut akibat masalah kontrak pertarungan. Dan mungkin saja gelar Undisputed Heavyweight Champion atau juara tinju kelas berat tak terbantahkan ini akan muncul lagi dalam waktu dekat jika seandainya pertarungan antara Anthony Joshua melawan Tyson Fury benar-benar akan terjadi, dengan asumsi bahwa kedua petinju tetap bisa mempertahankan semua gelarnya saat ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video lainnya.